Hello students, myself Pakun, welcoming to our channel SRS Education Hub. Today we are going to discuss our first story, The Trunk of Ganesh, means ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ବିଫୋର୍ ୟୁ ରିଡ୍, ତ ଗଳ୍ପଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା What do you know about superstitions? What do you know? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ about superstitions? ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ? The class will be divided into 4 groups. ତ ତୁମର ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। Group 1 will collect 2 stories that talk about superstitions. ତ Group 1 ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ନା will collect 2 stories, 2ଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଯେଉଁଟାକି talk about superstitions, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। Group 2 will observe people around them and mark the incidents or events that bring good or bad luck. ତ Group 2 ବା ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କରିବ ନା will observe, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ପିପୁଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦେମ୍, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ, ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମାର୍କ କରିବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ସେହିଭଳି କିଛି ଘଟଣାକୁ ସେ ନଜର କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ରସିଂ ଦ ରୋଡ଼ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ, ଯେମିତିକି ସଡ଼କରେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ବିରାଡ଼ି ହେଉ ବା ନେଉଳ ହେଉ, ଏହାକୁ ଆମେ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ସେ ନଜର କରିବ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସର୍ଟେନ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜେଜେମାଙ୍କୁ, ଏଲ୍ଡର୍ସ ଅନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବ କି ଟୁ ନୋ ଏବାଉଟ୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦ ସର୍ଟେନ୍ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି। ତ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିବ। ଗ୍ରୁପ୍ 4 ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ସମ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଟିଚର୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ 4ଟା କ'ଣ କରିବ ନା କଥା ହେବ କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ, କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ, ଟୁ ନୋ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବାଉଟ୍ ଦେୟାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟୁ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ। ତ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କେମିତି ରହିଛି, ମନୋଭାବ ବା ମତାମତ କେମିତି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଉ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର୍ସ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିସ୍କସନ୍ ୱିଲ୍ ଫଲୋ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଡର୍ସ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯିଏ ଲିଡର୍ସ ହେଇଥିବା, ନେତା ହେଇଥିବେ, ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳକୁ ବା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଢ଼ିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିସ୍କସନ୍, ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ୱିଲ୍ ଫଲୋ, ଏହି ନିମ୍ନ ମତେ। ଡୁ ୟୁ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପାୱାର୍ସ, ତୁମେ କ'ଣ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? କ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ଡ, ତ ଏହା କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି କି? ସତରେ ସେମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହା କ'ଣ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି କି? We will now read the story The Trunk of Ganesh. ତ we will now read the story, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ଗଳ୍ପର ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି କି ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ, ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ। ଇଟ୍ ଟେଲ୍ସ ଅସ୍, ଏହା ଆମକୁ କହୁଛି ହାଉ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ବ୍ରେକ୍ସ ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍। ଏହା କ'ଣ କହୁଛି ନା ହାଉ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ, ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ସ ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ଏହି ଗଳ୍ପଟି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ସ ଆଙ୍ଗର୍, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ। ଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସମ୍ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ନା ଆଉ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହେତୁରୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତାହା ଆମକୁ ଏହି ଗଳ୍ପ ଜଣାଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ସିମ୍ଡ ଟୁ ଗୋ right for Govind Maharana. It was just one of those days,
यह थिला सही दिन मानक मध्यरु गोटे दिन व्हेन जेतेबेले कि नथिंग सीम्ड किछि भी हेले प्रतीत हेउनथिला बा देखा जाउनथिला टू गो राइट फॉर गोविंद महाराणा जे गोविंद महाराणा पई किछि ठीक जाउनथिला भली प्रतीत हेउथिला। तो गोविंद महाराणा पई भलरे कटुनथिबा सही दिन गुड़ाक मध्यरु ये होछि गोटे दिन। वन्स अगेन देयर वाज दिस अनहैप्पी इंसिडेंट व्हिच केप्ट बॉदरिंग हिम। वन्स अगेन तो पुनर्बार आउ थे कौन है देयर वाज दिस अनहैप्पी इंसिडेंट सेठी गोटे दुखद घटना घटिला व्हिच केप्ट बॉदरिंग हिम जो कि जहाँ ताकू कौन करथिला ना ताकू पूरा भयभीत कर रखिथिला। ठीक अच्छे। एट सनराइज ही फिनिश्ड हिज बाथ इन द कोर्टयार्ड। तो एट सनराइज सूर्योदय समय रे ही फिनिश्ड हिज बाथ से तार गाधुआ सारीदेला इन द कोर्टयार्ड ता निज अगणा भितर से तार सूर्योदय समय रे तार स्नान कार्य सारीदेला एंड टुक ए ग्लास ऑफ टी एवं गोटे चा ग्लास नेला फ्रॉम हिज वाइफ सी हैंड ता निज स्त्री हाथरू से चा ग्लास नेला। हिज फिंगर्स सडनली स्लंकेंड एंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। हिज फिंगर्स तार आंगुठी गुड़ाक सडनली हठात कौन है ना स्लंकेंड स्लंकेंड तो ढिला हो तो हठात तार आंगुठी गुड़िक कहीं ढिला हो गला एंड द ग्लास स्लिप्ड एवं ग्लास टी खसी पड़ा फ्रॉम हिज हैंड ता हाथरू जो आंगुठीटा ढिला होना तो ग्लासटा डेफिनेटली खसी पड़ तो सेमती खसी पड़ा। इट वाज हिज फास्ट कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द फियर ही कैरियर। तो इट वाज हिज फास्ट कॉन्शियस नॉलेज यह हेउची तार सचेत ज्ञान रे जोटा कि प्रथम थर पई ऑफ द फियर ऑफ ही कैरियर जो भय को से धरी चलथिला बा जो भय ताको घारी रखिथिला ये होची तार भीतर या तार प्रथम सचेतन ज्ञान भितर जहाँ कि ए ग्लासटे खसी पड़ा। द सुपरस्टिशन हॉन्टेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। द सुपरस्टिशन यही अंधविश्वास हॉन्टेड हिम ताको घारी रखिछि थ्रू आउट हिज लाइफ तार समग्र जीवन सारा सब से अंधविश्वास भितर घारी होउछि। तो कौन घटना घटले कौन कारण सहित जोड़ी दौची जो कि सब से अंधविश्वास घारी होउछि जोटा कि जो अंधविश्वास ताको सारा जीवन एमती घारी रखिथिला। ठीक अच्छे। दिस डे देयर वाज ए स्पेशल रीजन फॉर हिज ग्लूमी टेंस मैनर फॉर इट वाज द थर्ड डे इन सक्सेशन दैट सच ए थिंग हैड हैपेंड। तो दिस डे देयर वाज ए स्पेशल रीजन तो यही दिन देयर वाज ए स्पेशल रीजन गोटे स्वतंत्र कारण रही है कि फॉर हिज ग्लूमी ता सही विरसता अर्थात तार से दुख बा निरस बा विरसता एंड टेंस मैनर एवं तार चिंताशील मनोभाव बा से भाई जो देखा जाउथिला तार एक स्वतंत्र कारण रही है कि फॉर इट वाज द थर्ड डे इन सक्सेशन पूरा सफलतम रूपे यह हूँ तार तृतीय दिन दैट सच ए थिंग हैड हैपेंड जोटा कि से जिनसटा घटी आसुला। ठीक अच्छे। ताने कौन एक दुख बा चिंता ताको 3 दिन है घारी रखी। तो ये हूँ तृतीय दिन में जितेबाला कि से दुखद अवस्था अच्छी से समय ग्लासटी खसी जाइए तार दुख को आहरी बढ़ाई दौची और ता भीतर विभिन्न प्रकार अंधविश्वास भावना वर्ती हो जाउची। ठीक अच्छे। गोविंद हाड लर्नड द ट्रेड फ्रॉम हिज फादर आज हाड हिज फादर फ्रॉम हिज फादर्स फादर। तो गोविंद हाड लर्नड गोविंद शिखिथिला द ट्रेड यही जो वृत्ति को फ्रॉम हिज फादर ता बापा ठारू आज हाड हिज फादर जमती ता बापा मत शिखिथिले फ्रॉम हिज फादर्स फादर बापा ता बापा ठारू अर्थात गोविंद ता बापा शिखिथिला एवं गोविंदर बापा ता बापा ठारू अर्थात जेजे ठारू शिखिथिले। ठीक अच्छे। तो यह हूँ कौलिक वृत्ति। तो जेजे ठारू तांको पुओ शिखिले अर्थात बापा शिखिले बापा ठारू ये शिखिले ये कौलिक वृत्ति पीढ़ी पर पीढ़ी चली आसुअछि। ठीक अच्छे। द सबस्टांस ऑफ द आर्ट ऑफ आइडल मेकिंग से वृत्तिटा कौन ना द सबस्टांस ऑफ द आर्ट ये जो उपादान जो कलाकृति करवा आइडल मेकिंग अर्थ मूर्ति तैयारी ये जो मूर्ति कारीगरी विद्या यही कार्यटा यहाँ कौलिक वृत्ति ता जेजे ठारू ता बापा शिखिथिले ता बापा ठारू मध्य गोविंद महाराणा शिखिछन्ति। ठीक अच्छे। और से कौन करती द दुर्गाज एंड द गणेश एंड द शिवज से मूर्ति कारीगर गोविंद महाराणा जे कि माटी विभिन्न मूर्ति तैयारी करती से दुर्गा मूर्ति हो गणेश मूर्ति हो एंड द शिव मूर्ति हो इत्यादि अन्य देवादेवी मूर्ति से तैयारी करती। ठीक अच्छे। परहाप्स आई हैव नो राइट ही टोल्ड हिज वाइफ
तो गोविंद ता स्त्री को कहूँ कि परहाप्स बोध हुए आई हैव नो राइट मोर बोध हुए अधिकार नहीं टू मेडल विथ द प्राइवेट लिव्स ऑफ गॉड्स। तो मेडल तो इंटरफियर करवा बा अंतर्निवेश करवा विथ द प्राइवेट लिव्स ऑफ गॉड ईश्वर बा देवादेवी व्यक्तिगत जीवन में बा घर जीवन में मुंड पुरेबा बोधे मोर अधिकार नहीं। दैट इज व्हाई जो कि दे आर एंग्री से रागी जाइछंती। परहाप्स बोधे आई हैव बीन ऑफ लेट यूजिंग माय पावर्स। तो से अनेक गुड़ी कारण भावुची। तो से प्रथम कहला कि बोधे ईश्वर व्यक्तिगत व्यापार में मुंड पुराऊँच से मूर्ति तैयारी करुच्ची जो कि मो रागी जाइछंती। ये हूँ गोटे कारण ता दुख बा चिंतार कारण से कहूँ। परहाप्स बोधे आई हैव बीन ऑफ लेट बोधे मु विलम्ब करुच्ची यूजिंग माय पावर्स टू केयरलेसली एवं मोर सामर्थ्य को मु अति केयरलेसली दायित्वहीनता सकारे व्यवहार करुच्ची। एंड द आइकन्स एवं से मूर्ति गुड़ाक बा पितला गुड़ाक आई हैव बीन मेकिंग जहाँ मुझे तैयारी करुच्ची आर नॉट एक्जाक्टली ता से भाई हो नहीं दोज माय फादर वुड हैव मेड इन हिज टाइम। तो मो बापा तांका समय जमती तैयारी करते जो मूर्ति तो मुझे एक्जाक्टली से भाई तैयारी करि पारु नाही। ठीक अच्छे तो से मूर्ति रे तार क्वालिटी से भाई आसुना। तो ये अनेक गुड़िए कारण से देती प्रथम कही कि बोधे ईश्वर व्यक्तिगत व्यापार में मुंड पुराउथिबारु से मो उपर रागिछंती क्रोध हेतु हो कि आउ गोटे विलम्ब करुच्ची अथवा अलस ढंग करुच्ची आउ गोटे कि मोर शक्ति बा सामर्थ्य को मु कौन कर दायित्वहीनता सकारे व्यवहार करुच्ची जो कि मोर मूर्ति गुड़िक बापा तैयारी कर मूर्ति भाई हो नहीं। ठीक अच्छे। सुलोचना लुक्ड एट हर हजबैंड विथ फ्राइटेंड आइज। तो आम जानले कि गोविंद महाराणा वाइफ होती सुलोचना ना देदेला। तो सुलोचना लुक्ड एट हर हजबैंड सुलोचना सिंह स्वामी आड़ को चाहिए विथ फ्राइटेंड आइज भयभीत नयन रे। परहाप्स बोधहुए ही वाज राइट बोधहुए से ठीक कहते। तो सुलोचना भावुंट कि बोधहुए तांकर स्वामी ठीक कहते सी थट बोली चिंता कले। तो लगे कि मो स्वामी बोधे ठीक कहते बट मे बी ही वाज ग्रोइंग ओल्डर। पुणी लगुच कि सुलोचना भावुंट कि बोधे से अधिक वयस्क हो गले एंड हिज हैंड्स एंड आईसाइट वे आर नॉट आज स्ट्रंग आज बिफोर एवं हिज हैंड्स तांकर बाहुबल बा हाथर सामर्थ्य एंड आईसाइट एवं दृष्टिशक्ति वे आर नॉट आज स्ट्रंग आज बिफोर आउ से पूर्व भली से सशक्त बा सबल है कि नहीं बोधे यह तार कारण हो पारे। मूर्ति खराब होबार तांकर बाहु बा हाथर परिश्रम कर से सामर्थ्य नहीं बा दृष्टिशक्ति आउ से सामर्थ्य नहीं पूर्व भली जो कि मूर्तिर गुणवत्ता बर्तमान टे न्यून होगा बसी। ठीक अच्छे बा तार क्वालिटी कमी जाऊँगी बोली। यू मस्ट बी टायर्ड वर्किंग विदाउट ए ब्रेक सी सेड। तो तांकर स्त्री सुलोचना कहले कि यू मस्ट बी टायर्ड तुम निश्चिंत क्लांत हो जाऊच वर्किंग विदाउट ए ब्रेक। तो बिना कौन ब्रेक रे बिना कौन विरति रे काम करी करी तुम अधिक थकी पड़ुच बा क्लांत हो जाऊच बोली तांकर स्त्री कहले। तो हर वर्ड्स बेटरिंग हर सिंप्लिसिटी। तो तांकर यही जो शब्द बा यही जो कथा तांकर सरलता को कौन करथिला ना टिके उपहास कला भाई अनुभव होता कारण ये अति उच्च कोटीर कारीगर थिले। तो तांकर स्त्री जो ये कथा कहले कि तुमर क्लांति बा थकापण जो मूर्ति हुए तो एमती हो ना। तो यह तांकर सरलता को आउट को उपहास कला भाई अनुभव है। यू नो व्हाट डे इट इज ही स्टडीड हर फॉर ए मोमेंट एंड कंटिन्यूड एंड आई एम ऑलरेडी लेट ऑन द लार्ज गणेश। तो से पुणी कहते कि यू नो व्हाट डे इट इज तुम जान यही दिन कौन। ही स्टडीड हर फॉर ए मोमेंट तंकर स्वामी गोविंद महाराणा स्टडीड हर तंकर स्त्री को बुझिले बुझापी चेष्टा कले फॉर ए मोमेंट गोटे मुहूर्त पाई एंड कंटिन्यूड एवं पुनर्बार जारी रखिले बा कही चलले एंड आई एम ऑलरेडी लेट मु संपूर्ण विलम्ब हो गलानी ऑन द लार्ज गणेश। तो ऑर्डर थिबा सेही बड़ गणेश मूर्ति तैयारी करिबारे मोर विलम्ब हो गलानी बोली तांकर स्त्री कथा शुणी सारा टिके नीरव रही गोविंद महाराणा तांको एक कथा जनइले। ठीक अच्छे। व्हाट हैड गॉन रंग कौन भूल हो जाइए बा कौन त्रुटि रही जाइए ही कुड नॉट अंडरस्टैंड से बुझीपार नथिले। तो गोविंद महाराणा निजर कौन त्रुटि रही कौन भूल रही बोली बुझीपार नथिले। मेकिंग एन इमेज वाज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। तो मेकिंग एन इमेज गोटे मूर्ति तैयारी करबा वाज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम तांका पाई गोटे पिला खेल थिला मीन्स ही
ଭେରି ଇଜି ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ସେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଦ ଆଇଡଲ୍ ୱାଜ୍ ସମହାଟ୍ ଲାର୍ଜର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମୋଷ୍ଟ, ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଏ ଲିଟଲ୍ ହେଭିୟର୍, ଏ ଟ୍ରିଫଲ୍ ଲଙ୍ଗର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍, ତ ଏହି କେସ୍ରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଦ ଆଇଡଲ୍ ୱାଜ୍ ସମହାଟ୍ ଲାର୍ଜର୍, ଏହି ଆଇଡଲ୍ଟି ବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସମହାଟ୍ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଦ୍ୟାନ୍ ମୋଷ୍ଟ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା କଥା ତା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଏ ଲିଟଲ୍ ହେଭିୟର୍, ଏବଂ ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାରକୁ ଚାହିଁ ତା'ର ଶୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲିଟଲ୍ ହେଭିୟର୍, ଟିକେ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ହେଇଛି। ଏ ଟ୍ରିଫଲ୍ ଲଙ୍ଗର୍, ଏବଂ ଟିକେ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେଇଛି, ଅଧିକ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍, ତାହା ହିଁ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋଟା ଏବଂ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। Perhaps the clay he had been using was just that measure short of its adhesive quality, which makes for smooth, tight binding. ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି perhaps ବୋଧେ the clay he had been using, clay ଅର୍ଥ ମାଟି, ତ ସେ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ was just that measure short of its adhesive quality. adhesive quality means ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ ବା ଅଠାଳିଆ ଗୁଣ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଜର ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଆଡେସିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ତ ତା'ର ଏଇ ଆଡେସିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଅଠାଳିଆ ଅଂଶରେ ତା'ର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ହୁଇଚ୍ ମେକ୍ସ ଫର୍ ଏ ସ୍ମୁଥ୍ ଟାଇଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ, ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଅତି ସ୍ମୁଥ୍ କୋମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବାଇଣ୍ଡିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଟିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ମାଟିରେ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶ କମିଗଲାଣି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସେମ୍ କ୍ଲେ ହି ହାଡ୍ ବିନ୍ ୟୁଜିଂ ଫର୍ ଇୟର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମାନ ମାଟି ଯାହାକୁ କି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ଫର୍ ଇନ୍ୟୁମେରେବଲ୍ ଇମେଜେସ୍ ହି ହାଡ୍ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଫର୍ ଇନ୍ୟୁମେରେବଲ୍ ଇମେଜେସ୍, ତ ଅଗଣିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକିଛନ୍ତି ସେ ସେହି ସମାନ ମାଟିରେ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଦ ସଡନ୍ ଟିୟର୍ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ୱେୟାର ଦ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଟ୍ରଙ୍କ took a turn and swung gently downward, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ, ତେବେ କାହିଁକି ଦ ସଡନ୍ ଟିୟର୍ ଆଟ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ବୁଢ଼ାଣୀ ପାଖରେ, ହ୍ୱେୟାର ଦ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଟ୍ରଙ୍କ ଟୁକ୍ ଏ ଟର୍ନ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବୁଲିଥାଏ ବା ମୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଜେଣ୍ଟଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ତଳକୁ ଝୁଲି ରହିଥାଏ, ସେହି ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ସେ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଜ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଟୁ ହେଭି ଫର୍ ଦ କ୍ଲେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜେସ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଇଟ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ୱାଜ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଟୁ ହେଭି, ତା'ର ଓଜନଟା କ'ଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି କି ଫର୍ ଦ କ୍ଲେ, ସେ ମାଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜେସ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଇଟ୍, ତା'ର ମୁହଁକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଇମେଜେସ୍କୁ ତା'ର ମୁଡ୍ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବଙ୍କା ହେବା ସମୟରେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତା'ର ୱେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି କି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓହଳି ପଡ଼ୁଛି କି। ସୁଲୋଚନା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ସୁଲୋଚନା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ, ସୁଲୋଚନା ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ। ଫର୍ ସି ନ୍ୟୁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇମେଜ୍ ମେକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, କାରଣ ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇମେଜ୍ ମେକର୍ସ, ସେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯିଏକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ତ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାରେ ସେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା's images, it's a hard to find better work than his, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା's images, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଠାରୁ it's a hard to find better work, ୟା କ୍ୱଚିତ ବା କଷ୍ଟ ଯେ ୟାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ ପାଇବା। she had heard the townsfolk often say, ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଦ ଟାଉନ୍ସଫଲ୍କ, ତ ସହର ଲୋକମାନେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟ, ତ ଏଇ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଲେଫ୍ଟ, ତ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯିଏକି ଫ୍ୟୁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଲେଫ୍ଟ, ତ ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଥିବା ବା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜୀବିତ କାରିଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଥିଲେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲି, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସି ନଷ୍ଟ ହର୍ ପ୍ରାଇଡ଼ ଇନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍, ତ ସି ନଷ୍ଟ ହର୍ ପ୍ରାଇଡ଼,
ତାଙ୍କର ସେଇ ଗର୍ବକୁ ବା ସେଇ ଗୌରବକୁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବା ଗୋପନୀୟ ରୂପରେ ନିଜ ଭିତରେ ନ ସର୍ତ୍ତ ଏଠି ପାଳନ ନୁହେଁ, ତ ଏଠି ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଗର୍ବ ବା ଗୌରବକୁ ସେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ ସମ୍ ଇନର୍ ଭଏସ୍ ହ୍ୟାମର୍ଡ ଆଟ୍ ହର୍, ଏବଂ ତଥାପି ସମ୍ ଇନର୍ ଭଏସ୍ କିଛି ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହ୍ୟାମର୍ଡ ଆଟ୍ ହର୍ ତାଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ୍, ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନି ଯେ କାରଣ ହି ହାଡ଼ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଏ ବେଟର୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ତା'ର କାରଣ ନୁହେଁ। ତ ଏ ରାଦର୍ ଏକ୍ସୋରବିଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍, ତ ଟିକେ ମାତ୍ରାଧିକ ପଇସା ମାଗିବା। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ରିଜନେବୁଲ୍ ଲର୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଜ୍, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ, ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ରିଜନେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯଥାର୍ଥ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଜ୍, ତ ଯେଉଁ ସେଇ ଆକାରର ଆକୃତିର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ବା ପ୍ରଚଳିତ ବା ଚଳି ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଦାମ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକକୁ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପଛରେ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସି ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ରାଇଟିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସି ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସଡ୍, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ରାଇଟିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବା ସଚୋଟ ଲୋକ ବା ସୁଗୁଣରେ ଭରା ମଣିଷ। ବଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ସିମିଂ ଗ୍ରିଡି, କିନ୍ତୁ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି ଯେ ହିଜ୍ ସିମିଂ ଗ୍ରିଡ୍ ହାଡ଼ ଏଙ୍ଗେଡ୍ ଟୁ ଅନନୋନ୍, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହାଡ଼ ଏଙ୍ଗେଡ୍ ଦ ଅନନୋନ୍, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଅଜଣା ରାଗ ନୁହେଁ। ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଏହା କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ତ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସରିଯାଇଛି ଆମର ପାର୍ଟ 1। ତ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2। ଦ 61-year-old ଗୋବିନ୍ଦ ହାଡ଼ ଏ ଲାର୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ ସପୋର୍ଟ, ତ 61-year-old ଗୋବିନ୍ଦ, ଏହି 61 ବର୍ଷର ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ କି ହାଡ଼ ଏ ଲାର୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁ ସପୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଏକ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼, ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଏଥିରେ ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ କି ଏ ସନ୍ ହୁ ହାଡ଼ ଏ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ 2 ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତ ସେ କହୁଛି କି ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯାହାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2ଟା ପିଲା ଥିଲେ। ଦେନ୍ ହି ହାଡ଼ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟର ହୁ ସ୍ପେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଫିସିଂ ଇଜିଲି ଫର୍ ଦ ଶ୍ରିମ୍ପ ଆଣ୍ଡ କାର୍ପ ଇନ୍ ଦ ମହାନଦୀ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଏ ତା'ର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇ ପୁଅଟି ଯେ କି ହି ହାଡ଼ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍, ଯେ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ, ଡ୍ରାଇଭ୍ଟର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲା ଭଳି, ହି ସ୍ପେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଡେଜ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଉସ୍, ଘରଠାରୁ ବାହାରେ ରହି ତା'ର ସମୟ ସେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଫିସିଂ ଇଜିଲି, ଅତି ଅଳସ୍ୟ ଭାବରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ଫର୍ ଶ୍ରିମ୍ପ ଆଣ୍ଡ କାର୍ପ, ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କାଠିପୋଳା ମାଛ ଧରୁଥିଲା। କେଉଁଠୁ ନା ଇନ୍ ଦ ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀରୁ ଯାଇକରି ମାଛ ଧରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ ହାଡ଼ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ପେପର ମିଲ୍, ଏବଂ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ବା ମଝିଆ ପୁଅ ହାଡ଼ ବିନ୍ ଟେକେନ୍, ଯିଏକି ରହିଯାଇଥିଲା ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍, ତ ଗୋଟିଏ ପେପର ମିଲ୍ରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟାଇଜ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଡିଟିପି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେୟାର ରିମେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଆଉ ବଳକା ରହିଲା ସାନ ପୁଅଟି ଏ ମିୟର 13-year-old, ଯିଏକି ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷର। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ 3 ହି ଆଲୋନ୍ ସୋଡ୍ ପ୍ରମିଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଅଫ୍, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ 3, ତ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଏକା ଯିଏକି ହି ଆଲୋନ୍ ସୋଡ୍, ଯେ ଏକାକି ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ବା ଦେଖାଉଥିଲା କି ପ୍ରମିଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆନସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରଫେସନ୍, ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା। ଦସ୍ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଏ ମେଜର ଅଫ୍ କାଲ୍ମ ଟୁ ଦ ଫାଦର୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବାପାଙ୍କର ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଆପଣେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳୁଥିଲା ବା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇୟର୍ସ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ
In all these years, this experience of his was a new one. କିନ୍ତୁ in all these years, ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ାକରେ this experience of his ତାର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା was a new one, ଗୋଟେ ନୂତନ ଥିଲା। A feeling of being alone in a ravenous darkness, a feeling of being alone, ଯେ ଏକାକୀପଣ ବା ଏକାକୀ ହେଇ ଆସିବା, in a ravenous darkness, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତିର ଅନ୍ଧାର ଭଳି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। All his thinking brought Govind to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of the image. All his thinking brought, ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନା ଆଣିଦେଉଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦକୁ to a inescapable conclusion, ଗୋଟେ ନିସ୍ତାର ନ ପାଇଲା ଭଳି ବା ମୁକୁଳି ନ ପାରିଲା ଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, that there was an element, ସେଠି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ରହିଥିଲା କି of the supernatural, अलौकिक शक्तिर, in the mysterious, जे गोटे रहस्यमय जिनस किसी गोटे रही अलौकिक शक्ति रही जी कि ब्रेकिंग ऑफ द इमेज एवं यही जो मूर्ति को भांगी देउची यही भली गोटे धारणा ताको विभ्रांत कराई दउथिला एवं सेतु से मुक्ली पार नथिला। बट व्हाट हाड ही डन टू डिजर्व दिस, किंतु प्रकृत में यह जहाँ घटी जाउथला से कौन यहाँ वास्तव योग्य कि बा ताहे तो यह कौन घटवा उचित कि हिज लाइफ वाज ऑर्डर, कारण ता जीवन थिला पूरापूरी निर्देशित बा अनुक्रम भरा, रिस्टेंट संजत, कारण ता जीवन पूरा नीति नियम रे भरा संजत। सो तेणु व्हेयर कुड ही हाव गॉन रॉन्ग, तार केउंटी कौन भूल रहीगला। ट्रू दैट ए सबटल चेंज हाड कम अबाउट इन द डिजाइनिंग ऑफ द क्ले फिगर, से कहते कि ट्रू यह सत्य जे दैट ए सबटल चेंज किसी सामान्य परिवर्तन आसी हाड कम अबाउट इन द डिजाइनिंग, तार मूर्तिर साजसज्जा बा रूपरेखरे ऑफ द क्ले फिगर, से ही माटी पितुआर मूर्ति रे किसी सामान्य परिवर्तन आसी यह सत्य। किंतु इन द आई कैचिंग न्यू अपैरल, किंतु आखि झलसला बड़ी नुआ पोशाक, एंड इन द शेड्स ऑफ लुमिनियस पेंट, एवं आमर चकमक कला बड़ी रंग बा अति तेजवंत रंग, इट ही वाज यूजिंग दिस डेज, जहाँ कुछ आजिकल व्यवहार करुच्ची ये जो परिवर्तन आसी तो यह कौन गोटे कारण कि बट ही हाड नॉट गॉन अबाउट मेकिंग द चेंजेस ऑन हिज ओन, से कहूँ कि ही हाड नॉट गॉन अबाउट मेकिंग द चेंजेस ऑन हिज ओन, तार निज इच्छा से यही परिवर्तन करना। दे हाड वांटेड देयर गॉड्स टू बी मोर इन ट्यून विथ द टाइम्स, तो किए दे माने ग्राहक माने, दे हाड वांटेड देयर गॉड्स, कारण ग्राहक माने चाहते कि तांकर देवादेवी माने टू बी मोर इन ट्यून, से माने अति सुंदर हूँ विथ देयर टाइम्स, तो समय सहित ग्राजुअली, तो समय सहित क्रमागत भाव में तांकर मूर्ति गुड़ाक मैंने आधुनिक रूपरेख बा साजसज्जा करुछंती, यह गोविंद महाराज ता निज इच्छा करूना। देयरफॉर एणु ही हाड एंडाउडेड द गॉडेसेस विथ स्लिम एंड ए कर्व बॉडीज, तेणु से बाध्य होउची देवादेवी मूर्ति को अधिक सरल और बंकल करने, जोटा कि ता निज इच्छा नुहे ता ग्राहक मानकर डिमांड अनुजाई से भली परिवर्तन आनी कहूँ। बट देयर वाज नथिंग फ्लासी अबाउट दिस इमेज ऑफ गणेश ही वाज एट वर्क ऑन, से कहूँ बट देयर वाज नथिंग फ्लासी, तो सेठी कौन प्रकार झलसला भली बा झकमक पला भली झिकमिक कला भली किछि नाही एई गणेश मूर्ति रे, ही वाज एट वर्क ऑन, जहाँ को बर्तमान काम करुच्ची, तो सही मूर्ति रे बा सही गणेश मूर्ति रे सेमिति कौन झकमक बा झलसला भली काम नाही। देन व्हाई शुड दिस हैपन नाउ, तेरे कहीं एपरी घटुची से मूर्ति सहित बोली से चिंता करुची। और वाज इट बिकॉज द प्राइस ऑफ 250 रुपीज ही हैड आस्क्ड फॉर वाज ए लार्ज एंड ए अनरिजनेबल सम फॉर ए 60 फुट हाई इमेज ऑफ गणेश, से पुणी भावुची कि और वाज इट बिकॉज द प्राइस ऑफ 250 रुपीज, यही जो मूर्ति को मुझे 250 टंका कही, ही हैड आस्क्ड ता द्वारा कहुई फॉर वाज ए लार्ज एंड अनरिजनेबल सम, गोटे बड़ एवं यह कौन गोटे अଯଥାର୍ଥ अंक कि फॉर ए 6 फुट हाई इमेज, यही गोटे 6 फुटिया मूर्ति 250 टंका जो कहुई यह कौन यथार्थ नुहे कि यह कौन गोटे बड़ अंक हो जाए कि बोली से पुणी भावुची। ही स हिज यंगेस्ट सन, तो यार भितर से देखला कि तार सान पुओ जे कि रंजू कम इन टू द वर्करूम, से वर्करूम को जो मूर्ति गढ़ा हुए से आसीगला
and stare at the unfinished Ganesh ଏବଂ ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ତା'ର ଅପଲକନରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। There it's happened again, the boy murmured bitterly। ତ ସେହି ପିଲାଟି ଟିକେ ତିକ୍ତ ଭାବରେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇ କହିଲା କି there it's happened again, ଏହା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକରି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ କହିଲା। and flinched at the pain he saw in the old man's eyes। ତ ସେଇ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବାପା ଯିଏକି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଫ୍ଲିଞ୍ଚ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ ତା ବାପାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବା କଷ୍ଟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁମ୍ ଫେସିଂ ଦ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ, ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁମ୍, ସେ ରୁମ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଦ ଗ୍ରିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ସେଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଝରକା ଆଡ଼କୁ। ସେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନର୍ଥର୍ନ ୱାଲ୍, ସେ ଉତ୍ତର ପଟର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଝରକା ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରାକ୍ସ ହାଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆପିୟରିଂ ଆଟ୍ ସେଭରାଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, କ୍ରାକ୍ ହାଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆପିୟରିଂ, ତ ସେଥିରେ ଫାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ସେଭରାଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ହ୍ୱେର୍ ଦ କ୍ଲେ ହାଡ଼୍ ଡାଏଡ୍, ଯେଉଁଠାରେ କି ମାଟିଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଫାଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଦ ଷ୍ଟ୍ର ସ୍କେଲେଟନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜ୍, ତ ନଡ଼ାର ସେହି କଙ୍କାଳ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ବା ସ୍କେଲେଟନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ମାଟି ପିଟି କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଷ୍ଟ୍ର ସ୍କେଲେଟନ୍ ଅଫ୍ ଇମେଜ୍, ତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ନଡ଼ାର ଯେଉଁ ସ୍କେଲେଟନ୍ ରହିଛି ବା ଛାଞ୍ଚ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଆକୃତି ରହିଛି ଯିଏକି ସୋଡ୍ ଇଟ୍ସ ଫକ୍ସ, ଯିଏକି ଦେଖାଯାଉଛି ତା'ର ସମସ୍ତ କେନା ଗୁଡ଼ିକ। ଥ୍ରୁ ଦ ମଡ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ହାଡ୍ ଟର୍ନ, ଯେଉଁଠି ତା'ର ଶୁଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ତା ଭିତର କେନା ବା ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ନଡ଼ା ଫାଟି ତା'ର କେନା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ତା ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ କୁଇକଲି ରଞ୍ଜୁ କ୍ଲିୟର୍ଡ ଦ ଡେବ୍ରିଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଇମେଜ୍, ତ କୁଇକଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ରଞ୍ଜୁ କ୍ଲିୟର୍ଡ ଦ ଡେବ୍ରିଜ୍, ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ସଫା କରିଦେଲା ଯେଉଁଟାକି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଇମେଜ୍, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ କାଠି କୁଟା ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସବୁ ଡେବ୍ରିଜ୍କୁ ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ହି ବ୍ରଟ୍ ଏ ଫ୍ରେଶ୍ ମାସ୍କ ଅଫ୍ କ୍ଲେ, ସେ ପୁରା ସତେଜ ମାଟି ଗୋଟେ ଟେଳା ଆଣିଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, ତ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଟୁ ନିଡ୍, ଚକଟିବା ପାଇଁ, ସେ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଏବଂ ମାଟି ଗୋଟେ ଟେଳା ଆଣିଲା କି ତାକୁ ଚକଟିକିରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ତା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଲୁକ୍ଡ କ୍ଲୋଜଲି ଆଟ୍ ହିଜ୍ ସନ୍, ଗୋବିନ୍ଦ ଅତି ନିକଟରୁ ତା ପୁଅକୁ ବା ରଞ୍ଜୁକୁ ଦେଖିଲେ। ନୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ରିଡିକ୍ୟୁଲ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ଫେସ୍, ତ ସେଇ ଯୁବ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା ହତାଶର ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ନୋ ହାରାସନେସ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍, ଯୁବକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିରାଶା ଭାବ ନଥିଲା। ମିୟରଲି ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ମିୟରଲି ମିନ୍ସ କେବଳ, ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଅତି ନିରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିରବରେ ମାନି ନେଉଛି ବା ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି। ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହତାଶ ଭାବ ବା ନିରାଶା ଭାବ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହିଜ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଇମେଜ୍ ଆଗେନ୍, ତା'ର ଚାହାଣି କ'ଣ କଲା ନା ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଇମେଜ୍ ଆଗେନ୍, ପୁନର୍ବାର ସେହି ଇମେଜ୍ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ହି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ, ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ହି ରିଅଲାଇଜ୍ଡ, ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱେଆର୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ନିଡ଼ିଂ ଦ କ୍ଲେ, ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ହାତ ଦୁଇଟି ୱେଆର୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଡ଼ିଂ ଦ କ୍ଲେ, ସେ ମାଟିକୁ ଚକଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ୱାର୍ମଲି, ପ୍ରଫେସନାଲି, ଅତି ସତେଜ ଭାବରେ, ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ମେକିଂ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟିକନେସ୍, ପୁରା ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଅଠାଂଶ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହି ବିଗାନ୍ କେୟାରଫୁଲି ଫିଲିଂ ଦ ଟିୟର୍, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ସଠିକ୍ ଅଠାଂଶ ଦେଇ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଟକୁ ବା ଭଙ୍ଗାକୁ ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମରାମତି କରିବାରେ ସେ ଲାଗିଗଲା। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଡ୍ ନିୟରଲି ଫିନିଶ୍ଡ ମେଣ୍ଡିଂ ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଶୁଣ୍ଡଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା ପରେ ହ୍ୱେନ୍ ରଞ୍ଜୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍, ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜୁ ତାକୁ ଆସି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି କହିଲା କି ବାପା, ଦ ଡ୍ରଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ତ ସେଇ ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ଉଷୁମ ପବନ ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଝରକାରୁ ଆସୁଥିବା ଉଷୁମ ପବନ
जहाँकि हुए ताकू मूर्ति की फटई दूची तेणु आम या बंद करदे उचित बोली से कहला किए ना रंजुता बापा को। द इमेज नाउ अपियर आज क्लीन आज द स्मूथ आज ए मेना क्वीन। तो मरामती होगा पर द इमेज नाउ अपियर वर्तमान मूर्ति दृश्यमान है आज ए क्लीन आज एंड स्मूथ पूरा सफा एवं सुढल आज ए मेना क्वीन जमीती गोटे प्रतिकृति भली जमीक आम देखीचे कि समस्त शाड़ी हाउस फ्रंट रे जो मेना क्वीन को विभिन्न पोशाक पिंधे एडवर्टाइज कराई तो से प्रतिकृति कहती। तो सही मूर्ति पूरा प्रतिकृति भली अति सुंदर सुढल देखागला बा दृश्यमान है। देयर वेयर नो ट्रेस ऑफ द रिकरिंग डिजास्टर। तो सही विपर्य को बा से जो भंगा को मरामती कलापर से कौन प्रकार चाप नाला मन में कौन प्रकार दुखर परिभाषा दृश्यमान हो नाला। तो बर्तमान मूर्ति सुंदर देखा मन मध्य आश्वस्त हो जाइए। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए गस्ट ऑफ विंड ब्रेकिंग द इमेज वाज टू रिमोट। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए गस्ट तो बापा कहते कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ अ गस्ट ऑफ विंड जे पवन जो उषुम पवन व गरम पवन जो संभाव्यता कि ब्रेकिंग द इमेज जे मूर्ति को भांगी देउची वाज टू रिमोट यह अधिक दूर गोविंद चिंता कला कि यह मत ग्रहण योग्य होनी कि सतरे कौन ये गरम पवन ये दूर मूर्ति को भांगी देउची। बट द इमेज हाड बीन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ओपन विंडो। किंतु से मूर्ति जहाँ को झरकार अति पाखरे स्थानित करा से खोला झरकार अति पाखरे ओनली ए मीटर आवे मात्र 1 मीटर दूर झरकार 1 मीटर दूर से मूर्ति को स्थानित करा। ही हाड शिफ्टेड द इमेज हिमसेल्फ कारण से निजे से मूर्तिटा को शिफ्ट करथिला स्थानित करथिला डेलाबरेटली खूब जत्न इन ऑर्डर दैट मोर लाइट वुड बी अवेलेबल फॉर हिज वर्क। कौन पाई ना इन ऑर्डर टू दैट मोर लाइट अधिक आलोक मिल वुड बी अवेलेबल फॉर हिज वर्क ता काम करने पर्याप्त आलोक से मिल भल दृश्यमान होगापाई से झरका पाखक मूर्ति को अति जत्न नहीं एंड द वेट क्ले वुड ड्राई अफ सुनर एवं से आद्र कादुआ कौन हम ना वुड ड्राई अफ सुनर खूब शीघ्र सुखीज। फेसिंग द ड्रट अफ विंडी जे से उषुम पवन बा गरम पवन बाजिले सियाड़ को मुह कर रखिले ताको भल आलोक मिलवा सहित झरका पाखरे मूर्ति सुखिबार से उषुम पवन सहायता करियो बोली गोविंद महाराणा या भाविथिला। बट दैट द विंड कुड बी ए डिस्ट्रयर had never entered his mind। से पुणी कहूँ कि बट दैट द विंड कुड बी ए डिस्ट्रयर जे पवन गोटे ध्वंसात्मक हेब had never entered his mind ता मन में केवे कथा प्रवेश करनी जे जो पवन मु सुखेवाई आनी से पवन जे मूर्ति को भांगीदेव एक कथा मुझे मन में भाई पारे तेणु ही डिसाइडेड निष्पत्ति नेला कि नॉट द विंड ना पवन नुह इट इज सीम्स इम्पॉसिबल यह मत असंभव प्रतीत हो मत लगुच पवन ही मूर्ति को भांगुना यार अन्य किसी कारण रही गोविंद महाराणा चिंता कला निष्पत्ति नेला। देखा कौन रही आमर लास्ट पार्ट बा थर्ड यूनिटी बा थर्ड पार्ट रही कि वी शैल सिट अप टू नाइट ही टोल्ड हिज सन विथ एन एयर ऑफ फाइनालिटी। तो गोविंद महाराणा कहूँ कि वी शैल सिट अप टू नाइट आज रात आम ये बसवा ही टोल्ड हिज सन से पुओ कहला कि विथ एन एयर ऑफ फाइनालिटी पूरा चरम निष्पत्ति अति शेष निष्पत्ति कहला कि शेष बाणी शुणईदेला कि आम आज रात ये बसवा दैट इज द ओनली वे यह हूँ केवल एकमात्र उपाय विल एभर लर्न व्हाट्स हैपेनिंग आम जापर प्रकृति में कौन घटुची बा मूर्ति सहित कौन होली आम जानापी आज ये ही बसवा यह ही आमर शेष निष्पत्ति शेष कथा बोली ता पुओ को से शुणईदेला। हियर तो रंजू तांका पुओ जी पचार हियर एठारे गोविंद महाराणा कहते कि एस हियर हाँ एठारे व्हिच वे वुड द इंट्रूडर कम। तो व्हिच वे क्यों बाट दे से घर गला आसुची बा आसीबो। ही लुक्ड राउंड द रूम एंड ए पॉइंटेड टू ए डार्क कर्नर तापर से कौन कला ना ही लुक्ड राउंड द रूम से घर को टिके चारिड़ नजर करदेला चाहिदेला एंड ए पॉइंटेड टू ए डार्क कर्नर एवं गोटे अंधार कोण को निर्देश देखिए कहला कि फर्दर आवे या टिके दूर को अबाउट 3 मीटर्स प्राय 3 मीटर दूर फ्रॉम द विंडो जोटा कि झरका ठार मात्र 3 मीटर दूर अच्छी गोटे निर्दिष्ट अंधारिया कोण को देखिए कहला कि एठी रहिबा दैट वुड बी जस्ट द राइट स्पॉट फॉर अस यहाँ सठिक स्थान हेब
टू कीप वाच देखापी अनोटिस्ड अर्थात अजना भाव में न जनईकरी आम टोचिक देखापी यहाँ एक प्रकृष्ट स्थान है बोली गोविंद माणा ता पुआ को जनइला। तो यू कैन ऑब्जर्व द डोर तुम एठू डोर को दुआर मुख देखिपर द विंडो झरका को देखिपर एंड द इमेज एवं मूर्ति को देखिपर एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर। तो सेठू एक समान समय तुम्हें ये तीन जिनस को एक देखिपर तेणु यहाँ उपयुक्त स्थान है बोली गोविंद माणा ता पुआ को देखईदेला और कहला ठीक अच्छे राइट फादर आई सपोज इट्स द ओनली वे फॉर अस। तो रंजू एग्री हो गला से कहला कि राइट फादर ठीक अच्छे बापा आई सपोज मुझे मन करुच्ची कि इट इज़ द ओनली वे फॉर अस यह एकमात्र उपाय तो मत यह ठीक लगुच। सो द प्लान वाज एग्रीड अपन फॉर द नाइट। तो उक्त राति से योजनाटी सहमति हो गला। गोविंद हु यूजुअली हार्ड हिज इवनिंग मील क्वाइट लेट। तो से गोविंद जे कि हु यूजुअली हार्ड हिज इवनिंग मील जे कि प्रायतः संध्या भोजन को क्वाइट लेट टे संपूर्ण विलंब निए डिसाइडेड टू हाव इट्स इयरली। तो निष्पत्ति ना कि गोटे बेला बेली खाईदेव आलंग विथ हिज यंगेस्ट सन तार सान पुआ सह। तो विलंबित भोजन को से इयरली खाईदेला कारण से जेहेतु संध्या बेला भोजन को बेला बेली खाई से वर्कशॉप आसी जगी बसिले। द आवर्स पास्ट किछि घंटा अतिक्रम करिगला। ये लाइट ड्रिजल कैम गोटे हल्का मृदु वर्षा आसला झिपझिप वर्षा आसला व्हिच लास्टेड ओनली फॉर ए कपल ऑफ मिनिट्स जोटा कि मात्र 2 मिनिट पाई होइथिला झिपझिप वर्षा तापर से वर्षा अतिक्रांत करिगला। द नाइट अपियर डार्कर टू बोथ फादर एंड सन। तो द नाइट से रातिटी अपियर दृश्यमान है डार्कर टिके अधिक अंधार टू बोथ फादर एंड सन से उभय बापा और पुओपाई से रातिटा टिके अधिक अंधकारमय लगिला। द डार्कनेस डेंसर एट दे टुक अप देयर प्री अरेंज्ड पोजिशन इन द कॉर्नर ऑफ द वर्क रूम। तो डार्कनेस डेंसर से अंधारटा एते घन हो गला जे आज दे टुक अप देयर प्री अरेंज्ड पोजिशन से पूर्व निर्धारित बा पूर्व प्रस्तुत होता स्थान में रहीगले इन द कॉर्नर ऑफ द वर्क रूम। तो से वर्करूम से कॉर्नर जमी से पूर्व भाई से अनुजाई से ही से अपेक्षा कले किंतु रातिटा टिके अधिक घन अंधकार हो गला। फास्ट दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। तो एट फास्ट प्रथमे दे फाउंड इट डिफिकल्ट से यह कष्ट है जे टू डिस्टिंग्विश प्रभेद बारे वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर। तो गोटे जिनस अन्य जिनस भितर प्रभेद बारे प्रथम कष्ट है कारण घन अंधकार भितर सबकि डार्क रे कला देखागला तेणु से कौन जिनस मध्य प्रभेद बारी पारे ना प्रथमे बट किंतु सुन द डार्कनेस एम्प्टीड इटसेल्फ आस्ते आस्ते से अंधकार शून्य हो गला उभे गला। द इमेज ऑफ अ गणेश स्टूड आज दे हार्ड लेफ्ट इट अर्लियर इन द आफ्टरनून। द इमेज ऑफ अ गणेश तो से गणेश मूर्तिटी स्टूड आज सेमती ठिया होता जमीती कि आज दे हार्ड लेफ्ट इट जमती से छाड़ी जाते अर्लियर इन द आफ्टरनून। तो तार से अपराह्नर समय से जमती मूर्ति थोई सेमती मूर्ति देखागला थुआई अपरेंटली अनपेटर्ब्ड एंड ए डोमिनेंट सेमती सुस्पष्ट भाव में अविचलित एवं शक्तिशाली रूपे मूर्ति ठिया होती। समहाउ द आइडल अपियर्ड टू हाव ए ग्रोन इन साइज इन द डार्क। समहाउ तांको लागुची जे किंचित से मूर्ति कौन होची ना अपियर्ड दृश्यमान होची टू हाव ए ग्रोन इन साइज इन द डार्क से अंधकार टिके आ बढ़ला भाई देखा जाउची। तो तांकर से मूर्तिटी सेमती ठिया होती एवं पूर्व अपेक्षा टिके बड़ देखा जाउची से अंधकार भितर। हडल्ड क्लोज टू हिज फादर रंजूस इनिशियल एक्साइटमेंट हाड गिवन वे टू ए कोल्ड weariness as the night progressed. Huddled close to his father. तो आपंकर टिके huddled close टिके धड़धड़ है रंजू इनिशियल एक्साइटमेंट हाड गिवन वे रंजू मध्य तार उत्कंठ उद्विग्न टिके कौन है हाड गिवन वे टू ए कोल्ड weariness as the night progressed. तो राति बढ़ीगला ठंडा अधिक अनुभूत है। तो रंजूर जो उत्कंठ उद्विग्न टिके कौन है हडल कला छाती थरईदेला। परहाप्स द बॉय शुड बी सेंट टू बेड। तो गोविंद मान भाविला कि परहाप्स बोध हुए द बॉय शुड बी सेंट बेड पु को बेड को पठे तो हवा। गोविंद थट गोविंद चिंता कला कि जेहेतु राति बढ़िला ठंडा अधिक है तेणु
ତାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ବେଡ଼କୁ ପଠାଇଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କଲା। ହି ହାର୍ଡ଼ ହିମ୍ ୟାର୍ନିଂ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ। ହି ହାର୍ଡ଼ ସେ ଶୁଣିପାରିଲା ସେଇ ପୁଅର ୟାର୍ନିଂ ଅର୍ଥ ହାଇ ମାରିବା, ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ ଅର୍ଥ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପୁଅର ହାଇ ମାରିବା ବା ନିଦ ଆସିବା ସେ ଶୁଣିପାରିଲା। ଦ ୱାର୍କରୁମ୍ ରିମେନ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍। ତ ସେ ୱାର୍କରୁମ୍ଟି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ବା ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ରହିଥିଲା। ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ହେଭି ଆଜ୍ ଦୋ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଇନଭିଜିବଲ୍ ରଫ୍ସ ଟୁ ଗୋବିନ୍ଦ's guilty। ଦ ଏୟାର ୱାଜ୍ ହେଭି ଟିକେ ହାଲକା ପବନ ଭୟକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜ୍ ଦୋ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଇନଭିଜିବଲ୍ ରଫ୍ସ ଯେମିତିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦକୁ। ଗୋବିନ୍ଦ's guilt ଅର୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦର ସେଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ବା ଗୋବିନ୍ଦର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି। ନଥିଙ୍ଗ ଆପିୟର ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ। ତ ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ହେଲେ ନଥିଲା। ଟୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ସେଇ ନିରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କିଛି ବି ହେଲେ ନଥିଲା। ଏ ଫ୍ୟୁ ମସ୍କିଟୋଜ୍ ବୁଜ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍। ଓନ୍ଲି କିଛି ମଶାମାନେ ସେଠି ଗୁଣଗୁଣ କରୁଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ନିରବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ହ୍ୱେୟାର ୱାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଡର୍ ଦେ ହାର୍ଡ଼ ଇମାଜିନ୍ଡ। ହ୍ୱେୟାର କେଉଁଠାରେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଡର୍ ବୋଲି ସେମାନେ ଇମାଜିନ୍ଡ ମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ କି ସେଇ ଘରଗଳାଟି କେଉଁଠାରେ ବା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ। ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ଲି ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ଲି ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି ଅଫ୍ ଦ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଘଟଣା ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ହାତ ନାହିଁ ତ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା। ସୁନ୍ ଦ ବୟ ଡଜ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲମ୍ପଡ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋର୍। ହଠାତ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ସେହି ପିଲାଟି ଘୁମାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲମ୍ପ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଏବଂ ସେହି ଚଟାଣରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ୱାଜ୍ ଆୱେକ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। କିନ୍ ଟୁ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲିଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରୁମ୍ ଏବଂ ସେ ପୁରା ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା କି ସାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲିଟରିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ରୁମ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହିଜ୍ ଆଇ ଗ୍ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡାର୍କ ତା ଆଖି ସେମିତି ଲାଖି ରହିଥିଲା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଏବଂ ସେ ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ। ହି ପୁଟ୍ ଆନ୍ ଆର୍ମ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ବୟ ସେହି ପିଲାଟି ଉପରେ ବା ତା ପୁଅ ରଞ୍ଜୁ ଉପରେ ସେ ହାତ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଟାଇମ୍ ୱେଣ୍ଟ ବାଇ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଲା ବା ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦେନ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏ ସଫ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କୋମଳ ବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଦ ଇଣ୍ଟରଡର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଘରଗଳା। ଗୋବିନ୍ଦ's ହାର୍ଟ ଥଡଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦର ହୃଦୟ ବା ଛାତି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ମେଟ୍ ଦ ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଡଲ୍। ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ତ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁରା ଭେଟିଲା କାହାକୁ ନା ସେହି ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଡଲ୍ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଖି ସହିତ ତାର ଆଖିକୁ ସେ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ହିଜ୍ ଗେଜ୍ ସ୍ୱେପ୍ଟ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ। ହିଜ୍ ଗେଜ୍ ସ୍ୱେପ୍ଟ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଏବଂ ସେହି ଖୋଲା ଥିବା ଝରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଖିକୁ ସେ ନିରେଖି ଚାହିଁଲା। ଦେୟାର ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ବାର୍ସ ତ ସେହି ଝରକାର ଦୁଇଟି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଭୂଲମ୍ବ ବାର୍ ମଧ୍ୟରେ ବା ରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ। ୱାଜ୍ ଦ ଅନମିଷ୍ଟେକେବଲ୍ ସେପ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ଆକାରରେ ଅଫ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ କ୍ରାଉଚ୍ଡ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜାକି ହେଇକି ବସିଛି ସେହି ଝରକାର ଦୁଇଟି ରଡ଼ ମଧ୍ୟରେ। ରେଡ଼ି ଟୁ ଜମ୍ପ ଏବଂ ଯିଏ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅନାବୁଲ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଯିଏକି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନି ଟିକେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ବା ହଲଚଲ ହେବା ପାଇଁ। ହି ୱାଚ୍ଡ ଦ ଆନିମଲ୍ ଲିଟଲି ଲିପ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଅ ଗଣେଶ ଟ୍ରଙ୍କ। ହି ୱାଚ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦ ଆନିମଲ୍ ସେଇ ଆନିମଲ୍ ଏଠି ପଶୁଟି କିଏ ନା ବିଲେଇଟି ଲିଟଲି ଲିପ୍ ହଠାତ୍ ଲମ୍ଫ ମାରିଦେଲା କେଉଁଠିକି ନା ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଗଣେଶ ତ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ବା ସେଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଝରକାରୁ ଡେଇଁକି ଗଣେଶ ଶୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ସେ ଦେଖିପାଇଲେ। ତ ସେଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଭାବିଛି। ତ ସେ ମାଟିର ଅଠାଂଶ ହେଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ ଅଧିକ କଥା ହେଉ ଏବଂ ଲୁମିନିୟସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କଥା ହେଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଆକାର ବା ଆକୃତି କଥା ହେଉ ସ୍ଲିମ୍ କର୍ଭ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା କଥା ହେଉ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବା କଥା ହେଉ ସେ ଉଷ୍ମ ପବନ କଥା ହେଉ କୌଣସି ଘରଗଳା ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି କାରଣ ପଛରେ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଘାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲା କି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ହିଁ ଝରକା ପଟେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଡେଇଁକରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ବିମ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଫେସ୍ ତ ତାର ସେହି ବିଚଳିତ ମୁହଁରେ
କ'ଣ ହେଲା ନା ଟିକେ ହସର ଝଲକ ଆସିଗଲା। ହି ଜେଣ୍ଟଲି ବିଗାନ୍ ସେକିଂ ଦ ବୟ ଆୱେକ୍। ଏବଂ ଅତି ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ପୁଅକୁ ଦୋହଲାଇଲା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କି ବିରାଡ଼ି ଆସିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉଠ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି ତା ପୁଅକୁ ସେ ଡାକିଦେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତା'ର ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର ହେଲା ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖିନେବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହାର OMR ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବଳ OMR କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।